Kumusta mga ka-recap, yan ang atin pagkulawan ini nga pelikula nga makaharadlak. Mahitungod inihan eskwelahan nga puro kademonyohan ang mga estudyante. Pero saan kita magtikang pa shoutout anayhan mga taga-Suluan Giwan Eastern Samar. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Ini nga eskwelahan deri ini ordinaryo, kay it mga estudyante hine nga classroom puro mga espirito. Ginagamit ni Raan era halabang andilahin natalikod an era maestra. Nandisa nahihikap na neraan buhokhan era maestra nga hay Luis, deri lagihap hiya naabat hangin bibinuhat hen nga mga animal. Pero hantigda nga inatubang hi Luis binalik laliwat hirahen pagka normal nga mga estudyante. An kamatooren, ini nga mga estudyante nagkasusunog nga tanan na polo katuig na an nakakalabay. Salit may dangani maestra nga nakadte para magtutdo era giyan mumultuhan. Han pag-abot den hihine nga maestra nga hi Luis, giyan ka istorya niya an iba nga mga teacher ngan principal. Giyan assign hiya nga magtutuhan 4th grade class. Pero an nahipapausahan ni Luis nakakapera na hiya paglinebot libot waray niya nahikikitan nga 4th grade classroom. Pero may daha iya nag-uupod nga estudyante pakadtohan classroom nga iya giyan bibiling. Pag-abot nga to, nahipausaliwat hiya nga pareho hinibait mga nawong heni nga iya mga estudyante. Ang nagpapakusuglahan iya doghan an estudyante nga naghatod ha iya nga hi Emma, kotibhan iya ikatulo ka adlaw. Nahiara na lahiyahan kakaiba niya nga mga estudyante, hasta nga napansin niya nga dohan na liwat ka adlaw hi Emma nga waray susulad ha eskwelahan. O sa good ini nga makaharadlak nga eskwelahan kay 14 nga mga estudyante den hi, an namatay, salit may dangani maestra nga nadidistino dito era good giyan mumultuhan. O sa kaadlaw, giyan sundan ni Luis ang mga estudyante nga pakadto ha banyo, pero waray na niya hera maikit edidtohan sa cob. Nantigdala nagsarado ang mga portahanhan mga CR. Nakapaghuna-huna hay Luis nga bangin gain mo molto hiya. Haniya kahadlak nangungurog hiya didtohan gilid. Paghagosen o sa kaoras inabot ang mga FBI nga nahigawas dihap hiya. Kahoman hadto, giyan ka istorya niya an osa nga maestra ngan siniring hiya nga karoyag na laniya bumalhin hen iba nga classroom. Han pa kadungoghan principal na maratan iya barahibo kay an classroom nga giyan klasehan ni Luis in mayhan nga waray estudyante. Na-shock kay Luis, salit nagdagmit herahen pagkadtohan classroom para era makitaan, pero pag-abre nirahan portahan o sa nagod laini nga ordinaryo nga kwarto. Konsogad, hen o ngayan an mga estudyante nga iya giyan tototdoan. Nag-estoryaan lagas nga principal, nasunog kuno adto an classroom ngan 14 liwat nga mga estudyante an nahilapidhan kasunog. Tiken hadto giyan pasarado na an 4th grade nga classroom. Para kumalma hay Luis siniring an principal nga tatagan niya hinibang nga classroom nga pagtututuan hay Luis. Han pagkagabi, tipauli na hay Luis nagpakita ha iya an estudyante nga hay Emma, siniring hiya nga ayaw na pagbalik nga ha eskwelahan, ngan tigdalaliwat hiya nga nawara. Gain ka istorya niya an iya uyab ngan kinuha herahan kopyahan CCTV camera. Dito nakita nera nga hay Luis may ka istorya pero dere nakikitahan CCTV. Nagyayakan lahiya nga osa. Salitan iya uyab nga hay Sunday na babarakahan iya kahimtang. Nagbiling herahen makarit nga tambalan. Nadiskobrehan tambalan nga may ada third eye ni Luis. Tinagan hiyahin pangontra nga estik nga may ada bendisyon han tambalan. Kinabawasan, kumadto ha eskwelahan hay Luis daraan estik para paiwasan na ang mga magraot nga espirito. Pero nadere herahen pag-iwas. Salit nakipag-away hay Luis ha erangan pinantiwasan hera. Gamitan halipot nga kahoy nga may bendisyon. Haorhey, nagdaog gihap hay Luis ngan matagumpay niya nga napalayas ang mga bad spirit. Ngan kutob naladen hey ine nga video. Damo nga salamat han iyo pagkita. Hanggang sa muli, goodbye.